Ako si Georgelyn Libre nga gikan sa BSN English 3A. Kining tula ang akong pagahimuon, akong igagasa sa tawong kugihan sa ulubrahon. Paminawa ninyo kini. Tapasero, 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 tapasero. Maura ng inyong trabaho? Ang kanunay na akong madunggan gikan sa ubang tao. Makahiubos o makawalay respeto. Ngano man di ay kung tapasero? Dili ba ni makatabang sa pag-asenso? Wala ba mo kahibaw? Sincero na sila pag-apot sa trabaho. Umatag sayo sa kabuntagon, mga piyo maputos sa ilang balon. Magdalag ispading na hinaitan ug maglarga paadto sa kampuhan. Mauwanan, mainitan, pas mo ang pasingatuan. Mga tapaserong dili tapulan, aron ang pamilya na ay madangtan. Siguro gaw na huna mong sayo na ang tanan? Dira mo na sayo. Apan sa sumahay o sa lamang kahuyo, murag bula nga dasig kaayo mawala. Bayad sa utang nga nakuha. Mga agi, nubo pa sa 2,200. Hay, ang salamang kalisod nga pag-antos. Saludo sa mga tapaserong nagakalisod, ang Ginoo ang ilang kabakon. Angay silang pasalamatan, dayawon ug amlikan. Apan sila atong kinahanglan, kaangay sang adlaw kag sang bulan. Ato silang sugataon sa usa ka matamis nga pahiyon. Mauning gasa nga angay para nila, sila atong respetuhon, dili daog-daogon. Daghang salamat sa pagpaminaw.